عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم سأقدم لكم الدرس الأول في مادة الفرنسية للجذع المشترك. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter le premier cours de français du tronc commun. C'est les types de textes. Texte narratif الذي يعني باللغة العربية أنواع النصوص النص السردي. Fonction. Premièrement, le titre fonction الذي تعني باللغة العربية وظيفة. Le texte à dominante narrative sert à raconter une histoire ou des événements imaginaires, réels ou documentaires. النص السردي يحكي قصة أو أحداث خيالية واقعية أو وثائقية. Deuxièmement, ses principales caractéristiques. يعني هذا العنوان باللغة العربية خصائصه الرئيسية، أي خصائص النص السردي الرئيسية، النص السردي أو النص الحكائي. Dans le texte narratif, les types de texte comprend l'utilisation de la première personne ou la troisième personne. Bien sûr, du singulier ou de pluriel. À savoir que كاين je, la première personne de singulier comme je, et le première personne de pluriel comme nous, plus le troisième personne de singulier comme il, et le troisième personne de pluriel comme elle avec is. Un narrateur qui conte l'histoire. Il y a un narrateur qui conte l'histoire. Ici, on parle de la question de la narration. C'est le point de vue الذي يعني باللغة العربية الرؤية السردية. هنا نتحدث عن الرؤية السردية. Des personnages, on trouve aussi des personnages, الشخصيات, et des événements, des actions, un lieu et un temps. نجد أيضا الأحداث هما des événements, des actions, un lieu et un temps, الزمن والمكان. Séquence textuelle. Troisièmement, ou le troisième titre, séquence textuelle. التسلسل النصي. On trouve toujours dans un texte narratif un début, البداية, un milieu, الوسط أو الأحداث, la fin, النهاية أو نهاية القصة. La séquence narrative est la séquence dominante dans un texte narratif. Bien sûr, في واحد النص سردي كنلقاو شيما أو خطاطة, البداية والوسط والنهاية. Elle comprend dans un récit à 5 temps. Dans un récit, on trouve toujours la situation initiale. La situation initiale تعني الوضعية البدائية أو بداية القصة. Deuxièmement, كاينة l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, un problème, une action qui déséquilibre la situation. تعني باللغة العربية الحدث الذي يعرقل أو يوتر القصة. Par exemple, un problème, مشكل. أو لا un action, حدث لكي يزعزع توازن ديال القصة. كاينة لو نو. لو نو تعني العقدة أو مسار الأحداث وردود أفعال الشخصيات تجاه مشكل ما أو المشكل المطروح. لو نو c'est le déroulement des péripéties, la réaction des personnages. كما قلت مسار الأحداث وردود أفعال الشخصيات تجاه المشكل المطروح. كاينة le dénouement. Le dénouement, c'est la fin de l'action, le résultat et les conséquences. هي نهاية القصة أو النتيجة النهائية أو نهاية الحدث الذي يطرح المشكل. Finalement, كاينة la situation finale. في نهاية القصة كاينة la situation finale. C'est une conclusion de l'histoire. خاتمة القصة. L'équilibre est rétabli. النهاية ديال القصة والتوازن كيرجع كما كان في الأول. Le dernier titre هو les outils linguistiques. الأدوات اللغوية المستعملة. الأدوات اللغوية المستعملة. Dans un récit narratif, on distingue toujours l'utilisation de présent, الحاضر.
هنا فاش كيتدخل لو ناراتور او السارد، فاش كيتدخل في القصه كيقول جو، كيهضر على راسو، هنا كيستعمل الحاضر او لا لو بريزون. دوزيامون كنلقاو لو باسي سامبل لوغسكيل راكونت، الا كان كيعاود شي حاجه في لو باسي، هي هادي لو باسي سامبل كنستعملوه في الحكي بوغ راكونتي بوغ ناري. il y a aussi le passé composé هو الماضي القريب. il y a aussi l'imparfait هو الماضي الذي نوظفه في الوصف. هنايا l'imparfait كنوظفوه في الوصف pour la description في الوصف. J'espère que vous avez bien compris le cours. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى الدرس الموالي.